Maintenant, on va passer vers la partie troubleshooting. Alors, la première chose, je peux vérifier déjà les policiers lundi par la commande show crypto Isacamp policy. Alors, là, normalement, il y a des policiers que je travaille avec. Il y a le policier avec priority number one. بالنسبة l'encryption, j'ai utilisé l'AES. Par défaut, il travaille avec 128 bits. بالنسبة l'hashing, j'ai utilisé SHA. بالنسبة l'authentication method, j'ai utilisé le pre-shared. بالنسبة للديفاين هولمان group, j'ai utilisé group number 2. Automatiquement, c'est 1024 bits. D'accord. بالنسبة لللايف تايم, qu'est-ce qu'on a dit? Le life time par défaut, c'est 1 day, où il est calculé en secondes. Sachant que par défaut, il y a un default protection policy. By default, il y a في Cisco iOS ديالي فيها الانكريبشن DOS. بالنسبة للهاشينغ SHA, authentication signature, c'est-à-dire le PKI, defend Holman group number 1, et par défaut, كاين عندي le lifetime ديالي, c'est-à-dire j'étais même parfois amené à utiliser cette default policy. Mais pour moi, je vais utiliser ma propre policy avec la priorité number 1. Avec la priorité number 1. Donc, la première commande, c'est show crypto Isacamp policy. C'est pour le troubleshooting. C'est pour le troubleshooting. D'accord? Donc, logiquement, هاد الاوتبوت اللي عندي هنا هي اللي خصني نلقى ici de l'autre côté show crypto Isacamp policy. Automatiquement خاصني نلقى هنا également pre-shared key ici عندي iOS également وعندي group number 2 وعندي lifetime. D'accord? Donc je peux pas avoir deux policies اللي كنتسناهم يماتشيو avec des informations qui sont différentes. Par contre واخا عندهم un ID qui sont différents because it is locally significant. Donc automatiquement puisque هاد R3 عنده priority number 1 غادي يصيفط البوليسي ديالو R2 وغادي يشوف واش كتماتشي avec policy number 1 الا ما كانش غادي يشوفها avec policy number 2 etc. Très bien. عندي la deuxième commande show crypto key Isacamp key. Très bien. هنا غادي يعطيني pre-shared key ديالي. هنا خصو يكون le même show crypto Isacamp key. خصو يكون le même. D'accord? وكيعطيني le host avec lequel normalement غادي نماتش. الا درت لا commande show IP interface brief غنلقى ان l'adresse IP ديالي شنو هي 2.1. دونك بالنسبه للبير اللي غادي نماتشي معاه خصني نلقى عنده هاد سيسكو 1 2 3. لا ميم شوز ايسي. بالنسبه للبير اللي غادي نماتشي معاه خصني نلقى عنده ايغالمون سيسكو 1 2 3. دونك خص يكون عندها دو سيم بي اس كا. دو سيم بي اس كا. دو سيم بي اس كا. دونك لا دوزيام كوموند سي شو crypto Isacamp key. Très bien. La deuxième commande, ou bien la troisième pour vérifier le channel d'hieri, la commande très utile, show crypto session. Show crypto session كتعطيني l'état ديال channel, كتعطيني l'interface اللي مكريه بها channel, statut app active. Alors شنو هو النيميرو de port 500? Numéro de port 500 هو le numéro de port qui est utilisé au niveau du Isacamp. Isacamp par défaut, il travaille avec UDP numéro de port 500. D'accord? Isacamp, il utilise le mode non connecté numéro de port 500. Donc il m'a dit que j'ai déjà détecté Isacamp channel d'IALI, d'accord? Avec numéro de port 500. Ou j'ai détecté واحد security association. Remarquez, it is very important هاد la ligne. واحد security association between local peer و remote peer. D'accord? واحد الايك اس اي ما بين لوكال بير وما بين ريموت بير. اون فوا هاد سيكوريتي اسوسيشن كتكون عندي اوتوماتيكمون امبليك ان الشانل اي اكتيف. اي بور لو ترانسفورم سيت ديالي et pour le transformer ça et l'access list, j'ai détecté واحد IPsec flow, un flux qui correspond à l'access list ديالي هي permit هادي. D'accord? هاد لي دو لين, هاد لا بروميير لين كتعطيني ليطا ديال ايك 1 وبيان ايزاكامب. سي بور سو عندي هنا نيميرو دو بور ديال ايزاكامب. وهنا كتعطيني ديجا لي زانفورماسيون ابروبو ديال فيز نمبر 2 منهم الاي بي سيك انتريسينك ترافيك. اي بي سيك انتريسينك ترافيك. داكور؟ دونك هاد لي شوز اي سون تري امبورطون نرد ليه البال.
d'accord. La commande, c'est parmi les commandes qui sont très très utiles au niveau de troubleshooting. Sont très utiles au niveau de troubleshooting. Donc, c'est pour cela j'insiste beaucoup à avoir une idée. Donc, la première chose, il ne faut pas oublier ici, c'est le nom de l'interface. Le nom de l'interface, c'est l'outgoing interface. C'est le statut. App is active ديال channel. C'est le peer avec lequel j'ai créé channel. C'est le numéro de port ديال ISA camp. ISA camp. D'accord? Local peer ou remote peer. Entre les deux, remarquez le numéro de port. 500, 500. J'ai détecté une security association entre les deux peers. Donc, le statut est actif. Le statut est actif. بالنسبه للسيكند وان كتعطيني هنا الفيز نمبر 2. بالنسبه للفيز نمبر 2 داكور كيعطيني الانتريستينغ ترافيك اللي كيدوز عندي هنا اللي هو source vers destination ديالي source vers destination. Donc il y a la commande que je peux utiliser pour vérifier l'état du channel et également très utile concernant le troubleshooting. D'accord? Très bien, ça marche. Et là, je faut l'échange qui circulent entre les deux. D'accord? Alors, je veux par exemple tout ce qui est ISA Camp. Voilà. Très bien, ça marche. Là, on est obligé d'expliquer une chose. Normalement, في الفيز نمبر 1 كنسميو الايزا كامب. ايزا كامب نورمالمون فيها دو مود، فيها سكون ابل مين مود اي اغريسيف مود. Très bien. C'est quoi le main mode? Le main mode هو le mode par défaut. D'accord? كيكون عندي en total 6 messages. كيكون عندي 6 messages. Donc إلا خديت هاد المين مود d'accord le main mode كيكون عندي 6 messages. D'accord. Les messages sont les informations qui circulent pour négocier les paramètres de tunnel. C'est-à-dire, il y a le message number 1. D'accord. D'accord. غادي الايزا كامب اوتوماتيكمون شنو قال لي؟ قال لي جي ديتيكتي واحد الانيسياتور. شكون هو الانيسياتور؟ هو 10101. il veut communiquer avec un responder. un responder هو 10201. شنو هما هادو لي بير ديالنا. هادوما لي بير ديالنا. Remarquez qu'on a dit, c'est un échange en relation avec le main mode. C'est un échange en relation avec le main mode. D'accord? Donc, l'autre, c'est une réponse. D'accord? Remarquez, les adresses min de A, il a répondu. D'accord? Donc, normalement, également, c'est un échange au niveau de le main mode. Et par la suite, qui connaît les autres. Par la suite, qui connaît les autres. Chnou, le rôle des premiers. Le rôle des premiers, c'est déjà authentifier, d'accord? Ou savoir est-ce qu'on communique vraiment avec les pires d'Yelna ou bien non. Les deux, le main purpose d'Yelhom, on va savoir déjà est-ce qu'on est amené à créer channel avec le vrai pire. Qui va regarder l'info le venir. On a déjà l'adresse IP de pire. Et déjà, il doit prouver qu'il possède le même PSK. Il doit prouver qu'il possède le même PSK d'IALI. D'accord? Une fois, normalement, qui est valide, les deux, je vais échanger le policy. Je vais échanger le policy. Bien, les deux, pour savoir est-ce que vont matcher ou bien non. Avec les paramètres du Haggle qu'on a déjà parlé avec. Et également, ici, les trois qui restent, qui a déjà la finalisation des négociations ou qui a déjà ici qui a encrypted. Donc déjà ici, d'accord, qui a encrypted packet qui circule. D'accord, qui a encrypted packet, les films l'identité de chaque, voilà, peer d'elle. Remarquez ce que je هنا encrypted packet. Voilà, encrypted packet. Chauffe les autres, ma firme encrypted packet. D'accord? Donc, بالنسبة للمين مود, les deux derniers messages qui sont encrypted. Donc là, en total, on dit 6 messages. Alors, une fois on va finir le phase number 1, automatiquement, on va passer vers le phase number 2. Alors, le phase number 2, on l'appelle quick mode. Quick mode. Combien de messages qui sont عندي هنا?
d'accord في الكويك مود كيكون عندي 3 مسج. alors بالنسبه للاغريسيف مود كيكون عندي également 3 مسج. يعني également بالنسبه للاغريسيف مود عنده presque le même principe ديال المين مود sauf que غادي يكون عندي just 3 مسج. يعني سيتاد غادي يكون fast mais less secure. D'accord? Les informations de négociation, d'accord, ils passent en clair. En clair. D'accord? En cas de sniffing, en cas d'attaque, je peux même déjà capturer, je peux même déjà deviner les informations qui circulent en relation avec l'ISA CAM. C'est pour cela que la plupart des connexions VPN, on préfère d'utiliser le min mode. On préfère d'utiliser le min mode. Ben quick mode, automatiquement, qui connaît des just 3 messages. Just 3 messages ici. Très bien. Alors, il a besoin de dire une chose. Alors, il a dit la commande clear, d'accord, crypto session. Également ici, clear crypto session. La commande, il sert à, d'accord, supprimer channel d'IALI. Supprimer channel d'IALI. Alors, maintenant, il a dit la commande show crypto ISA Camp Security Association. Remarquez, je nous هنا deleted. شنو هو stage؟ ما بقاش عندي quick mode. no stage. C'est-à-dire no stage. ما كاينش عندي un channel. c'est-à-dire le min mode. C'est-à-dire automatiquement فين حبس. حبس ici le premier. Une fois حاول أن يكريي channel بالمين mode first channel automatiquement ما لقاش déjà les paramètres ou عندي ce qu'on appelle no stage. Ce qu'on appelle no stage. C'est pour cela ici qu'est-ce que je vais faire? Une fois غادي lancer un trafic ping 192.168, voilà 1.2, mais avant ça غادي activer debugging debug crypto ISA camp, un ping qui correspond à l'access list ديالنا. Voilà, très bien. Show crypto ISA camp SA. Remarquez maintenant, automatiquement, une fois qu'elle a lancé un ping qui correspond à intrinsic traffic, qui regarde l'état du channel app. Donc, c'est un tunnel en demande. C'est un tunnel en demande. Très bien. On va voir des informations concernant channel d'IALI. Concernant channel d'IALI. OK. Donc, il a dit maintenant le first part. Très bien, ça marche. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici que j'ai détecté, d'accord, un peer qui correspond à l'adresse 10201, d'accord, avec numéro de port 5000. C'est-à-dire, il correspond à quoi? Il correspond à l'ISA Camp. Il correspond à l'ISA Camp. Voilà. Très bien, ça marche. Donc, la deuxième chose qui est importante au niveau de troubleshooting ici, c'est que également, بالنسبة local port ou بالنسبة remote port, il y a le peer également, il travaille avec 5000. Il travaille avec 5000. D'accord? Donc, la deuxième chose, il y a automatiquement, puisque déjà ici, les paramètres sont OK, automatiquement, حولت l'état ديالي vers quick mode idle. هذه هي l'état ديالاش؟ هذه هي l'état ديال la phase 2. La phase 2. Remarquez une chose. Lorsque j'ai fait la commande clear ici, clear, d'accord? Lorsque j'ai fait ici la commande clear, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? ما عاودش l'échange ديال البوليسي كامل، mais automatiquement دار واحد reset و automatiquement دوز ليا الكويك ايدل. علاش؟ حيت لي بارامتر دو بوليسي ما تبدل فيهم والو. سي بور سولا ما كتلقاو حتى شي حاجه هنا كونسيرنون نيغوسياسيون دو بوليسي او بيان لايف تايم اكسيتيرا. اوتوماتيكمون كتلقى سيت نيو كود من زيرو تو كويك ايدل. هاد الكويك ايدل هي اللي كتكون عندي هنا، هي اللي كتكون عندي هنا. دونك الا درت لا كوموند
show crypto ISACAMP security association هي اللي عندي هنا set to quick mode ايضا quick mode ايضا quick mode قلنا نورمالمون il s'agit ديال la phase 2 و puisqu'il est idle d'accord يعني سي نورمال علاش حيت نورمالمون idle c'est-à-dire on attend de quoi on attend d'un trafic d'accord pour crypter décrypter mais puisque ما كاينش un trafic يعني il est en mode quick mode idle quick mode idle très bien alors autre chose normalement اللي نورمالمون خصنا نرد ليها البال هنا اللي خصنا نرد ليه البال هنا هو ان نورمالمون قال لك cannot start فوالا cannot start aggressive mode حيت ما درتش ليه لا كونفيغوراسيون ديالو دونك اوتوماتيكمون trying min mode و باغ ديفو قلنا نورمالمون كان تراي ميد مود اوتوماتيكمون ملي كيقلب على البريشيرد ماتشين لقى ديجا فاوند بير بريشيرد ماتشين و الى نيغوسيي لي بارامتر دو سكون ابل ناتشي شنو هو الناتشي ناتشي كنسميو لو نات ترافيرسال نات ترافيرسال غادي نشوفو باغ لا سويت لو نات ترافيرسال سيتادير جوسكا ماتنون بالنسبه للاركتيكتور ديالنا جي با كونفيغوري لو نات او نيفو ديال لي دو بير Donc, automatiquement, une fois que je configure le NAT, ISACAMP a la possibilité de détecter est-ce qu'il y a déjà le NAT ou bien non. Alors, c'est important de le détecter. Les adresses IP les pires, d'accord, donc, c'est déjà le NAT ou bien non. Alors, s'il existe par défaut la fonctionnalité de NAT traversant, de ISACAMP, automatiquement, radit négocier avec l'autre, le NAT, ou il a le NAT, radit assurer un feature qui correspond au NATing. Pour ne pas perdre les informations du tunnel, غادي ندوي عليه bien sûr par la suite. غادي ندوي عليه par la suite. Très bien. Alors, نشوفوا également autre chose. Voilà. نشوفوا également ici autre chose. Alors, il agit par exemple درت comme ça. Remarquez. غادي نمشي par exemple بالنسبة le premier crypto ISACAMP policy. Je vais vérifier. Show crypto ISACAMP policy. On dit policy number 1. Très bien. Ou un des policy number 2. OK. Ça marche. Donc, on a بالنسبة لي policy number 2. Il est normalement effectif. Donc, crypto ISACAMP policy number 2. Lifetime. Je vais mettre par exemple 3600. Voilà. Pour l'autre, également, show crypto ISACAMP policy. Policy number 1. Pour l'autre, crypto ISACAMP policy number 1. Lifetime. 4500 par exemple. Alors, بالنسبة lifetime, c'est par les paramètres qui should not match parfois. D'accord? C'est-à-dire ماشي obligatoire أن غادي يكون عندي les mêmes paramètres de lifetime باش يقدر يكون عندي security association, mais automatiquement le paramètre qui possède number اللي هو lower automatiquement هو اللي غادي gagner. Donc automatiquement بالنسبة لك ديالنا lifetime ديال 3600 ديال 1 heure هو اللي غادي يكون pris en considération via channel. 3600 il est inférieur à 4600. D'accord? Donc debug crypto ISACAMP clear crypto ISACAMP session. Pardon. Crypto session. Voilà. Très bien. Et je vais lancer ici un Nginx Traffic. Donc un ping sur 192.168.1.1 avec source loopback number 1. Voilà. Voilà. Très bien, ça marche. On va démarrer le garbage. On va essayer de le décortiquer. Très bien. Donc, un debug all. OK. OK. Donc, la première chose, ici, voilà. Alors, regardez la première partie d'y aller. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la première partie? La première partie, normalement, اللي خدينا هنا قال لي نورمالمون هنا غادي يبدا عندي بالفيز نمبر 1
puisque d'abord j'ai modifié les paramètres ديال policy منين درت الكلير سيشن عاود كريتها il était obligé باش يبدا من الفيز نمبر 1 عاد باغ لا سويت يدوز للفيز نمبر 2. alors بالنسبه للفيز نمبر 1 ديالي داكور قال لي creating واحد كونستراكت au niveau ديال لو بير داكور. alors avec le peer 10.1 le port 5000 très bien. par la suite حاول un petit peu négocier les paramètres à propos ديال sécurité etc. الا خديت هنا اوتوماتيكمون قال لي beginning main mode exchange. alors من هنا كتبدا عندي الفيز نمبر 1 من هنا كتبدا عندي الفيز نمبر 1 سيتادير الا خديت هاد لابارتي داكور من هنا كتبدا عندي الفيز نمبر 1. alors beginning main mode exchange c'est-à-dire ici j'ai commencé les 6 messages au niveau des négociations ديال المين مود. donc par défaut كيتينيسياليزا channel ديالي ب mm no stage no stage d'accord. par la suite غادي يصيفط les informations concernant le key exchange ديالي sending IPv4 package et de l'autre côté receiving package from 10.1.0.1 d'accord. donc par défaut d'accord بالنسبة le cas I c'est-à-dire initiator c'est-à-dire par défaut ils ont négocié ma بيناتهم ou qu'est-ce qu'ils ont choisi. ils ont choisi le 10.1.0.1 comme initiator و l'autre غادي يكون responder d'accord. ومن هنا غادي يبداو négociation des paramètres d'accord. c'est pour cela اللي جينا لهنا d'accord. جينا لهنا فوالا غادي يلقى les informations concernant l'initiator ها هما déjà il est là. par la suite الا مشينا نشوفوا ici voilà هنا automatiquement il a déjà négocié avec l'autre peer. est-ce qu'il y a déjà des informations concernant NAT? bien sûr انا ما عنديش le NAT d'accord. remarque une chose found pre-shared key matching with 100.1.0.1 قلنا حنا هذا هو الانيسياتور donc automatiquement d'accord صيفط les informations de policy et la réception les policy ديالو ولقى واحد الماتشينغ matching c'est-à-dire quoi c'est-à-dire l'autre منين صيفط ليه le PSK هذا لقى ان هاد البي اس كي اللي صيفطها ليه هي النيت اللي كاينه عنده au niveau ديال الكريبتو. c'est pour cela قال لك هنا found peer pre-shared key matching with this peer très bien. ولقى ديجا واحد local pre-shared key found d'accord يعني هذه تبع bien sûr لهذه. par la suite qu'est-ce qu'il a checking Isaac transform set one against priority number 1. شنو هي priority number 1 donc في الار 3 الا شفت هنا شنو عندي هنا عندي البوليسي نمبر 1 اوتوماتيكمون هاد البوليسي ديالنا شو كريبتو ايزا كان بوليسي هاد البوليسي ديالنا هي اللي صيفطها فوالا هي هادي صيفطها لوطر بير. الوغ منين صيفطها لوطر بير ايسي لقى ديجا كو فيها الاي اس داكور افيك لونغور 128 لقى فيها الشهر لقى فيها ديفولت جروب الاوثنتيكيشن بري شيرد كي داكور ونورمالمون لايف تايم ديوريشن شنو لقى فيها 3600 داكور 3600 دونك هنا اوتوماتيكمون qu'est-ce qu'il a choisi il a choisi la valeur le moins élevée واخا انا عندي هنا 4500 مي قلنا سي 3600 كي ريست دونك بالنسبه لي 3600 هي البيزيك لايف ديوريشن وقلنا هاد البارامتر ماشي ضروري يكون بحال اللايف تايم ماشي ضروري يكون بحال داكور. بار كونتر روماركين شوز كاين ديجا واحد البوليسي هنا كاين بوليسي نمبر 2 منين حاول يماتشي معاها لقاها does not match داكور does not donc encryption algorithm offer does not match كيدوي على اش كيدوي على بوليسي نمبر 2 حيت كوسكو جي في ici راه جي كريي دو بوليسي عندي بوليسي نمبر 1 في هذا وبوليسي نمبر 2 كندرتها غير بور لو تيست داكور. دونك هنا مني جا شاف ايغالمون عندها هاد لي بارامتر ولقى انها جوست كتماتشي مع البوليسي اللي عنده لوكال ديفايند اللي هي البرايوريتي نمبر 1. دونك
puisque déjà les informations كاينين هنا لقاهم attribute as acceptable. Donc il a accepté هاد البوليسي. Il a accepté هاد البوليسي. Très bien. Automatiquement ولا عندي هنا في الايك بروسيس مين مود ما بقاش عندي نو ستيج. نو ستيج رماركي نو ستيج ولا عندي هنا في الايك بروسيس ديالي. ايك بروسيس ديالي. Par la suite, normalement, il continue à envoyer les messages d'IELI. Continue à envoyer les messages, d'accord, jusqu'à, voilà, jusqu'à avoir les informations concernant, voilà, concernant l'authentification, concernant le prix shared key d'IELI. Le prix shared key d'IELI. Alors, une fois, ils vont s'assurer que SA has been authenticated with 101, d'accord, automatiquement, trying to insert peer will insert successfully. Automatiquement غادي يزيد عنده في la liste de confiance concernant les peers. Concernant les peers. Alors, à partir من هذا المسج شنو قال لي هنا d'accord, beginning quick mode exchange. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé le phase number 2. Phase number 2. Quick mode. اللي قلنا en total كاين عندي 3 messages. En total عندي 3 messages. D'accord. Également عندي un quick mode initiator, un sending, etc. D'accord. Par la suite, à la fin, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont échanger? Ils vont échanger les paramètres concernant l'ESP. L'ESP. D'accord. Qu'est-ce que j'ai utilisé au niveau Transform 7? J'ai utilisé l'ESP AES. D'accord. L'ESP AES. ديالي également. وبالنسبه la partie cryptage, la partie hachage, j'ai utilisé HMAC SHA. HMAC SHA. Également, les paramètres doivent match. وبوسكو كي ماتشيو قال لك attribute as acceptable. يعني لقيت لي ميم paramètres au niveau de transform set كاينين في البير نمبر 1 وفي البير نمبر 2. C'est quoi le résultat? Creating IPsec Security Association. Creating IPsec Security Association. D'accord? Très bien. C'est pour cela ici. D'accord? Il a la commande show crypto IPsec Security Association. D'accord? كنلقى déjà les informations ديال السندر وديال الريسيفر عندي هنا. Remarquez le SPI هذا هو الريفيرونس ديال key au niveau ديال inbound وهذا هو الريفيرونس ديال key au niveau ديال outbound. Remarquez هنا شنو عندي في الانباوند عندي 0x3f يعني اوتوماتيكمون هي اللي خصها تلقى عندي في الاوتباوند هنا. IPsec Security Association. Alors je vais vérifier l'outbound. Voilà, très bien. Remarquez, donc عندي هنا 3F, etc. عندي également 3F, etc. D'accord. Et également بالنسبة للبارامتر اللي عندي هنا في الاوتباوند اللي هي 0x55 هو اللي خصني نلقى عندي في الانباوند. شنو هو هذا؟ هذا سي نورمالمون سي لا ريفيرونس ديال سيشن كي. الكي كنا كريي عنده واحد لايدي الى شوازي هاد الايدي. داكور. بيان سور ابخي وان داي غادي يتبدل وغادي يولي عندها انذر ريفيرنس. غتولي هنا ايغالمون انذر ريفيرنس. انذر ريفيرنس. Très bien, ça marche. Maintenant, si par exemple je lance un ping qui correspond à interesting traffic pour voir l'ESP d'IELI. Donc un ping sur 192.168.1.2 avec source loopback number 1. D'accord. Donc هنا normalement il a خدينا le ping d'IELI. Alors ça c'est 2.1, ça doit être 2.1, c'est pas 1.1 mais c'est 2.1. Ok, source. Très bien, ça marche. Alors au niveau de sniffing, ici au niveau de sniffing, je vais sniffer par exemple l'ESP. Voilà, très bien. Remarquez une chose. Lors du sniffing, j'ai capturé tout ce qui est ESP. Remarquez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que j'ai détecté un trafic provenant de la source 10.1.0.1, pardon, 101.0.1 et 102.0.1. Je nomme des adresses. Moi, les adresses IP du channel. À des adresses IP, moi, les adresses IP du channel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour nous, au niveau du channel d'IELI,
ما عندي aucune information qui dit ان le private network كاين ici كيقول لي que j'ai détecté un paquet ESP. Remarquez, malgré que j'ai lancé un ping, le ping il correspond au protocole ICMP, mais ici ما عندي حتى شي حاجه concernant l'ICMP. D'accord? C'est pour cela عندي هنا le 101 ou 102.01 هما les extrémités ديال channel ديالي. Donc il correspond à ESP. Il correspond à ESP. D'accord? Alors, comment il fonctionne le channel d'IELI? Tout simplement, remarquez une chose, ici, voilà, ESP déjà, d'accord? Mais il n'y a aucune chose qui correspond déjà l'ESP. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, bien sûr, on a pris le trafic qui correspond à ICMP. Il a été encapsulé au niveau du protocole ESP with header dial channel. C'est-à-dire, la source, ça sera 101.01 et la destination, radicon indi 102.01. Voilà, très bien. Donc, هذا غادي يكون عندي le paquet qui va circuler ما بين les two sites. ما بين les two sites. Très bien. Donc, ICMP, il a été encapsulé l'ESP ou l'ESP زاد ليه الهيدر ديال la source ديال channel ou la destination ديال channel. C'est pour cela كتلقى غير le va-et-vient ديال channel. كتلقى غير le va-et-vient ديال le channel. ما كاين aucune chose ici كتعطيك la nature ديال le trafic qui circule. كيعطيك just encapsulation security payload, c'est-à-dire il correspond le protocole ESP. Il correspond le protocole ESP. ESP. D'accord? Donc, à demander les informations concernant troubleshooting au niveau du protocole IPsec. Donc, si on met par exemple le protocole, la commande clear crypto session, d'accord, show crypto ISACAMP SA, automatiquement, j'aurai le même problème ici. On a dit deleted until trafic est bien défini. Donc, si je mets un ping à la 2.1 avec la source loopback, automatiquement, ici, le trafic sera initialisé et il sera bien sûr QM idle. QM idle. Donc, à donner les informations concernant IPsec channel site to site.